Reng Madura ka adintone kan lebur carok lembawa. Keng carok ke reng Madura tak lopot dari telok. Telok nih kasih gawe carok. Guru ganggu. Peduk ganggu. Kiai ganggu. Agama ganggu. Loncak reng Madura. Cuk reng Madura lembek ning apa? Loros sama salah bedening pilu ka are. Loros sama salah bedening dimah. Mon temo bi luka arek guru lo mon tak gele temo bi arek tak mare tak loros se nyaman masa. Yang kedua apa? Reng tua. Reng tua ganggu. Jaga. Yang ketiga bini. Siapa? Bini. Lillahilladzi akramana bi syariati Sayyidina Muhammad wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi wa man walat amma ba'du. Sedaya para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebutin kaula amul jaki malar muka bedana acara Kak Dinto abek tabarokah abek manfaat amin Allahumma amin Allahumma. Jajaran takmir masjid Baitur Rahman ki beneka sebutin kula muljaki Kiai Abdul Rasid malar muka beri umur sebarokah ben Allah ben seteja donatur si abangun masjid Kak Dinto malar moga Kak Dinto pateti ben Allah Subhanahu wa taala sebab selamatah orang-orang sing nyompeng Kak Dinto amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin para rabu si pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdina pertama Kak Dinto nyon pangaporah karena minta ceramah kade karena beda miskomunikasi Kak Dinto cereng beda orang ngonceng Abdina apa nyamana kita pas tegesa pas agak acara juga pas malam makan gula tak ngerasa yonceng jadi orang pas cek maksana jadi Abdina komunikasi gula sareng panitia jadi nyon pangaporah Abdina minta ceramah kade benin apa makle abdina bisa lebih sempurna ceramah, makle lebih sempurna ngesein, makle barokah iki. Amin Allahumma. Abdina ceramah sekecil gede ya. Gelas gede. Tak usah. Sambil ya. Ya pecah gelas sama. Keluar dere maren apa. Tak usah lah. Cukup lah Nabi. Ateman bedeman tadi lah tak usah. Ngaji sekecil lagi. Abdina ceramah sekecil tolong berengaki. Dari apa saya ceramah Kak Dinto kaya ngain Pak. Dekik beda poin-poin ilmu. Saya bisa ngain poin-poin ilmu saya pada Pak sareng Abdina Kak Dinto. Dekik sebelum top ceramah Abdina. Tanya akhirnya kembian beda oleh ngaji bian malam makin. Si bisa ngain esai ceramah gula. Catat ning HP na. Si bisa ngain Kak Dinto. Deki ebrik na hadiah aing. Poci akina sengenom terde Pak ke Mekah ke Madinah. Terode Pak ke Mekah. Oh beda binian gitu. Terode ke Mekah yuk. Tak pada semangat. Terode ke Mekah. Andi bese. Untuk Andi. Beres mbian yuk. Andi. Terus ke Mekah tadi WC winin kakek Pak. Ini ngaki ke Mekah tak butuh WC. Si penting takdir dari Allah. Pasokim bian mangken. Mun pas beda mak corona. Depak tak depak ke Mekah. Tak kira deh. Mun tadi WC. Masa bisa depak bib. Sapa oning bedereng soki. Pas amempe mun ngumroh hakim bian beres penyakit. Bisa boy. Gini. Mun beda takdir dari Allah. Maka dari Kak Dinto poci agina sengenom Kak Dinto terbisa depak ke Mekah ke Madinah. Mon yeno maki kase sakit malar muka titi sebab ebrik beres ben Allah. Seandi anak melerbu eno maki aing dari gula insyaallah titi anak saya soleh soleha. Mon ki meler Habib eno maki boleh.
Mon ki meler tau saya nomaki santa paki kejaya negeri. Arwana tak beres loh. Beri aing Habib. Rot. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina ceramah. Kak Dinto diki bisa ngak ngengain ceramah abdina. Ebrina hadiah aing ngak neka terloan. Per orang beri telok ke hadiah. Saya sompek ngenom Kak Dinto terebuka ben Allah atena barokana pengajian Kak Dinto barokana solawat ka Gusti jeung Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Orang-orang senyombeng acara Kak Dinto ce ondonga. Orang-orang senyombeng acara ngak neka ce ondonga. Ini lagi. Pak Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adabu. Apa dawuhna Nabi? Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dawuhna Gusti Kanjeng Nabi, perangi orang kafir. Mohon pada orang kafir, perangi. Dawuhna ulama, reng kafir nika saya masuk kafir nika beda dua. Setung orang ning luar Islam si amrangin bian. Nika kudu berangin. Nyamana dalam bahasa kitab kafir harbi. Reng kafir merangin Islam. Mun tak merangin tak oleh berangin. Beda jena ning Mekasan pas rampok, benih jihad maling kake nyaman ruah. Paham lagi? Beda kafirnya mana? Kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir senyakein ring Islam, nyerang, kebeka kacauan, matiin, melecehkan. Anekanya mana kafir harbi. Beda kafir dhimmi, yang dia itu taat. Odi ning negara Islam ngampung ngakan nyari alako. Aneka tak oleh peranginnya mana kafir dhimmi. Gusti Kanjeng Nabi juga atatang ke bi orang Yahudi Kak Dinto. Mon Gusti cung sanuan Pak. Bi orang Yahudi. Oning Yahudi. Si paten mon malam Jumat terus apa? Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto nih Pak. Islam itu toleran tapi ada batasnya. Toleran kayak bener-bener bener toleran nih apa masuk gereja norok nyanyi solawatan ning gereja aro tak bener nyerebes senyon Pak. Lagi ngaki buru boleh reng Kristen pas masuk ke Istiqlal nyanyi lagu anu solawatan iya tak pantas. Itu istihza namanya, menghinakan. Masjid Kak Dinto Pak, masjid Kak Dinto reng kafir tak oleh masuk Pak. Kecuali jika ada kepentingan kelaban masuk, mek pola pas Arab masuk Islam. Oleh gitu ulama. Mohon pas pola nyombong pak masuk tak oleh. Pahala tak ada oleh, namun orang kafir sih nyombong gak dinto. Lagi, bon. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ditatang ke Yahudi. Akhir apa? Reng Yahudi nih ben are Gusti Kanjeng Nabi alangkah ke masjid copain, beda remah. Eco. Siom bilang. Bau kok kering. Tak kiri. Tak lapor Gusti Kanjeng Nabi ke sahabat pakai yang dua. Enggak. Nabi itu sifatnya kalau dirinya yang diganggu sabar. Keng mon agama saya ganggu. Lam yakum ahadan ligodobi. Ada si bengal Pak ke Gusti Kanjeng Nabi. Hari juga sifat ring mature dia. Carok ring lembek terkenal apa? Keng tak ngabean sedih. Ya. Anak nangis tentang wah siapa? Perua. Kan pada nak kanaan jering nak kanak atau karbi nak kanak apa panoro. Lagi. Nah, ring mature lembek neka. Kula mah tak tangali kemudian ni. Mata dia sing ngode kaki yu atau kepi. Banyak. Cek roti nembian yu. Kodung ah. Ngaki. Reng Madura Kak Dinto kan lebur carok lembawa. Keng carok reng Madura tak lopo dari telok. Telok nih kasih gawe carok. Tung. Mon guru ganggu. Reng Madura lembek
mun guru ganggu ampon. Ampon. Cok banyak rempek, candring Arab mansyawar magotal. Banyak gulu rempek burung cegeget tadi lagi. Allah cirinya burung. Reng lembek nih kah, reng metura lembek, mun acarok telok. Tong guru ganggu, peduk ganggu, kiai ganggu, agama ganggu. Loncak aren reng metura. Cok reng candring metura lembek nih apa? Loros sama salah bedening pilu ka are. Loros sama salah bedening dimah. Mun temo pilu ka are guru lo. Mun tak gele temo bi arek tak mare tak loros senya mana masa. Jadi reng lembek tokar masalah apa sih pertama? Saya kedua apa? Reng tua. Mun reng tua ganggu. Jaga aja. Dia. Lagi. Saya ketelok. Bini. Siapa? Bini. Hari ya. Tengkel make binin baan polempo. Mon etekuk bi ore. Ganggu. Gonceng. Anu boh. Tidak ada maaf bagi. Deh. Mon kakek tak belik setia. Ajom kening dedek kening tabrak mate arep. Apa beuy kakek. Bini eceng gonceng awi aan bi oreng tak guli sekali. Lagi tinggi. Ada benireng metura ruanya mana. Lagi tinggi. Denunya man ruah. Masa binin ejeng gonceng anu enjo anu apa anu beb aneka gonceng epar gula dengan kireng bini kakek mondi ale epar ngedinggo pengah beli sengkok kakek mondi adik cek kuncing adik kelaken kakek apa dobuna Gusti Kanjeng Nabi epar neka apoi dalam sekem enten beb alek gula gak rupa alek kan tak muhrim kecuali mon mat kakek lah pesa oleh kabin biadin kakek lah mate oleh kabin biadin kakek mon pas kakek kiodi pas adine begi kelake nek soro jenggonya angak ho ndek remah nggak tahu angak ho kakek kan Allahumma shalli ala Muhammad le telok nih kering medulan mbak akeket mun ring mangken bunten masalah salah paham sekuni ecak kocokin loncat masalah pilpres apa gubluk wah Prabowo jadi menteri apa jadi kakek tokar kita mare arwah lalu geluan arwah politik jadi mbian tak usanu giding bekton cocoan lah coco deh ya seneng kakak pina ya coco dua kan deh ya lemare gitu saja kok repot ya nih Allahumma shalli ala Muhammad loh harap kok madu Pak Dina gelar loh Gusti Kanjeng Nabi copain Pak copain Gusti Kanjeng Nabi ting copain Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi sabar aja lho ting mereka Dinto subhanallah apa lebet boleh Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto copain sabar sampai terakhir Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto aja lho mak tadek saya nyopain mundur maju mak tadek Nabi tak oleh ke atas karena compon orang tak oleh ngabes compon orang Kak Dinto tanya dimma orang sini disa mungkin sejak nyopain bian karo Gusti kirim berwak sake maju mun yen tanah itu rokok colon bibul gitu bon lejong cek deh iya ayo yen taren bi Gusti Kanjeng Nabi beri hadiah sampai ngucap syahadat aneka akhlak Nabi Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad apa roh lah tolong disaul lah abid keluh anu aing cair ada boleh buah tadi beda buah mantan di WC jaga biar aja sudah senang kalaki buah telur pereng buah ya mun tak ada lah sabrang lah apa oh di sawah kalaki mana dia buah telur pereng
Ning anu, ning keneng nagi ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabi hadiah marena, male barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini ngaki jihad. Gusti Kanjeng Nabi jongo. Mun abad saya saken, tak males. Mureng lembek nih kan ngane, cuma mun saken orang tak males. Ane kau orang sehebat nih. Beda setong kiai cak ko jeng, melikum ke, kumlam jong, bener apa jong? Mak de je cak ngocain bian ke. Atren cecen jong, atraki ke jombon. Boh, mai atren cecen. Boh, Arab jong, cak ngocain sambian, cak ngocain ke sambian. Mai beri cecen, boh, jong. Orang mun beri, orang mun cak ngocain kok. Bejeng apa tong bolo, beki kang kok. Bejeng se terima, beki ke sing kok jong. Dadi kok jeria asokor selamatan meri jajan harganya 20.000. Engkok setahun benteng belum tentu setung bejeng terima. Ari pas orang dia meri bejeng petong bolo se terima. Masa pas cale boleh. Mantak ipo boleh jong. Lengki. Le seneka juken kake Pak. Mulai makin mulai lakune cak kocain orek asokor. Beri petong bolo bejeng saya terima. Cak kocain boleh Pak, atren boleh jong, anggur. Iki. Ada sabreng mak gering keke. Cak kocain boleh Habib. Atren sabreng ya, atraki. Cak kocain boleh. Beri diundi pabek angak. Pakun cak ngocain. Beli diundi pabek panas, beri mercon de lemah mak letuk colon sing ngocain lo. Mun tak kuat kaki de remah boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Angkanya. Ini lagi. Reng kaper ini kepada dua. Bada kaper yang menyerang. Ini kau tu jihad. Lagi. Merangi Islam. Menyakiti. Merusak tempat ibadah. Bahaya nih. Kedua. Jahidul musyrikin. Perangi orang kafir. Yang dimaksud orang kafir di sini adalah sifat kekufuran yang ada di dalam diri kita. Setiap sampean mereka beda kesempatan untuk masuk kafir, Pak. Apa kesempatannya itu? Kemiskinan. Munda melarat, gempang tak bejeng. Dina, ini lagi. Ada masjid kan lama apa dia? Ada mon sopu binyak ya. Rengin. Bapak jujur kakek. Monsopu binyak rengin. Dengarkan, aneka masjid, dengarkan, aneka termasuk jihad memerangi kekufuran. Bangun masjid, mau tadi masjid Pak, bojong Jumat dim kakek. Udah beli masjid ya dan ya mabaya, dung mededung, pok magopok, lagi. Nah, bedana masjid Kak Dinto ini dinamakan memerangi kekufuran. Orang sekotuna kafir, orang ini kelaki bajang dari mau kumah kafir Pak. Kelaban bedana masjid Kak Dinto, orang apa jeng, orang si abangun Kak Dinto kebele jihad. Jihad untuk membentengi akidah dari kekufuran. Bangun madrasah, jihad. Abentengin anak-anak dari kebodohan. Anak mun budu Pak. Tak tahu ilmu, gampang beli agama. Maka dari Kak Dinto, jihad nih kebeda telok. Si pertama, jihad angkui harta. Jihad angkui apa? Jihad angkui apa? Harta. Jadi reng kaper nih kebeda dulu. Reng kaper si merangi, otabe menjaga saudara muslim dari kekufuran. Itu juga namanya jihad kepada sifat kekufuran yang ada di sifat orang muslim. Reng muslim Kak Dinto andi sifat apa? Mudah bisa terpelosok dalam kekufuran. Kenapa? Kalau dia lapar. Makanya kata Nabi, kadal fakru an yakuna lahu kufron. Hampir saja kemiskinan itu terpleset di dalam lubang kekafiran. Lapar Pak. Oke, nanti WC. Bini cerempek. Bini cerempek. Aduh. Panangale sepeda motor ada orang kok besere. Nangale bedus lebat. Hari ya baju motor beli lebat lempol. Oh beteran. Anapa? Kafir. Seneka cukan sambian Pak. Dengarkan. Jihad neka beda telok.
Jihad saya pertama jihad dengan kekafiran. Kekafiran orang kafir yang nyata atau sifat yang membawa kepada kekufuran. Ini juga jihad. Nyelamataki warga dari tak bejeng, ini jihad. Agabe madrasah nggak neka yayasan pendidikan, aneka nyaman jihad. Aneka juga nyaman jihad. Jihad tadi angkui apa? Jihad nih angkui telok. Saya pertama angkui harta. Angkui apa? Angkui harta. Si nyumbang masjid Kak Dinto, ini jihad dengan harta. Jihad dengan harta ini beda telok. Jihad dengan harta beda telok. Tung sodako. Embian Pak, beda jandahi saya tak bisa isi rihir ya. Banyak janda di nari. Bu, Pak en boleh lagi mau banyak sih mati. Janda-janda neka anak telo, anak empat, bi sampean sumbang beras, dikasih uang, anaknya disolokolakan, anaknya jihad. Kenapa? Menjaga si wanita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Reng bini biasa mon latan di PC, aku mana demang. Kejen biar, darma yuk, telur atas. Apa ibu? Jula telur atas. Ya lah petong atas lah. Tambahin seket. Minta tambah berapa? Teti berapa? Betul sih. Gara-gara miskin. De sampian meri sodako ke fakir miskin Kak Dinto. Ini juga dinamakan jihad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin reng bini neser Pak. Mumpatan di BC. Ala aku ada remah. Mangkana sampian Kak Dinto Pak mendi BC. Sodako itu adalah jihad dengan harta. Fakir miskin, anak yatim, janda, sewa tua Kak Disa. Kadang makai reng tua ngecok. Ada cara yang tadi saya kata. Dosa sampe. Engki. Mon reng lambak deka ngecok Pak demi ekakan Pak. Gawe ekakan. Mon reng mangken ngecok gawe gayaan. Mon reng lambak pendenan ngecok. Beni bagus pendenan. Arep apa mek kebelu pendenan. Arep ngecok gawe riak. Mon reng kakek ngecok mangken gawe gayaan. Beni lapa. Iki dengki. Alhamdulillah. Nak. Tuli. Pasar buang kok. Gula saya minta lagi. Gula saya ngakak lagi. Bagus. Bisa. Saya ngak sokona kada. Ngaji si kecil lagi. Jihad neka si dengan beda telok si pertama dengan jihad dengan harta beda berempat. Beda si pertama soda. Si kedua zakat. Si kedua apa? Reng soki mun keluar zakat debuna ulama tak kira kurang, tak kira kelaparan. Tak kira kelaparan orang bekon keluar zakat mah keluar zakat jadi. Saya ketelok jihad dengan hartanya apa? Membangun tempat-tempat yang bermanfaat untuk orang muslim. Itu jihad dengan harta. Aneka madrasah nikah. Bangun nikah, saya bangun nikah. Aneka jihad. Untuk duduk madrasah belajar yang kemana sambil. Mereka juga jihad. Jadi jihad dengan harta beda telok. Mungkin terutama tetangga gak ruah. Pak, sebuah orang. Itu buaki. Lukma fi batnil jae khairun min bina'il jame. Satu suap nasi tepak ketabun orang selapar. Jeri lebih agung etempeng abangun masjid jame. Aneka mun kun saem kelunyok Pak. Kelunyok. Ma oning beb. Pemborong, ini pemborong. Kok abang, ini kok tak remare orang. Ini ngaki, namun SAM, kelunyok. Kayak gula-gula komen situng, sebuah orang ke panitia. Kok komen ke masjid ke situng. Apa? Labang jeding tolong gandain, coba gelur. Masa nggak sengar? Oboin. Masjid gua ngocak kajian ke jidir man, cici. Gandain anu ji. Apa beb? Masa labang yuk meo ring arwah. Mon orang kami pasti tendang buka padar mau arwah. Pamapan labang jeding mon bentukan pon mapan kepi pon keramik pon mapan. Labang jeding coba labang cude. Mon tada pesen telepon gula.
Arab ya kun nelpon kan tak meri engko kun nyoro nelpon. Tak ngujak meri engko. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ngaki. Lho, sampean Pak meri ngakan orang selapar, orang-orang bini fakir miskin kanto. Aneh kedua buna ulama lebih afdol tempeng bangun masjid kali. Anapa? Karena lapar orang bisa maksiat. Makin banyak apa orang bini kadin tuh aduh. Makun setan di lake Pak, sendi lake. Meleng apa? Cek reng selake alako sebini temo alake jan. Selake alako sebini alake. Selake aglubuk nyarengakan, sebini aglubuk nyarenya. Enggak manyan. Tak bereng dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ngaki. Jadi jihad Kak Dinto beda telo Pak. Jihad kelaban apa? Jihad pertama kelaban harta. Lagi jihad kelaban harta beda telo. Makanya aku pesen ke Kak Dinto. Ini ngaki. Sampian Kak Dinto masjid ampun mapan. Iki dengki. Masjid ampun mapan ngiring antaren. Debuna ulama tidak sah bejengan datang ke masjid kecuali ning masjid. Debuna ulama tak sah bejengan orang datang ke masjid kecuali ning masjid. Ya untung beabaan epeleaki bi ulama madhab Syafi'i tak pate kereng. Nggih, tak pate tak sah. Coba gunde ieu gun. Mampian beri coba gun coba kan sah. Ande iya ru kadang mun beri taburan Pak. Kakan kolbung kolbi ring dina. Ini lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Beri naoning apa sih istimewa nantar ke masjid? Mbentar ke masjid ni apa istimewa? Orang montar ke masjid ni ka istimewa na bedelema. Orang saya sekut ntar ke masjid istimewa na bedelema Bu. Catat nih kata kau keluar. Ada ceruk makna gini namun TV boleh inja. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewa nantar ke masjid? Saya pertama al masjid yakunus safina fil akhirah. Istimewa na masjid situng. Masjid neka bekal dadi perahu. Bekal dadi apa? Dadi apa? Dadi perahu. Ning akhirat neka kan orang tak selembik dibi gini. Tretan bi tretan ada nyaman tretan yauma yafirul mar'u min akhi. Gini. Matahari sejengkal tak selembik peloh. Pas dateng perahu nyaman baitur rahman. Apa? Masjid bekal dadi perahu ngenalin dek ka orang si pernah entar ke masjid. Empian saya sekuntar ke masjid. Masjid nih kapaki ning hari kiamat bekal dadi perahu pas ngoca. Atau oke toh. Iki. Men, iki. Paijo ngoca. Kula jet masjid kula. Nje. Boh, kula sekut jo disa iya. Kunjuk tojuk kok rokokan ngampong akemi ruwe tak bejeng kake. Nje taon deh Pak. Apa ngampong akem pola na jeding masjid mah. Lah orang mun ngane kata itu tolong bagi ning hari kiamat di masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, istimewa nantar ke masjid. Apa? Salangkah oleh telok. Salangkah oleh Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, beni telok oleh empak. Salangkah oleh berempah? Oleh empak. Empian alangkah ke masjid. Satu dapat 4. Beri pahala. Esapora dosa. Yang kak derajat bitong sodako sekalian. Alangkah boleh. Beri pahala. Esapora situng dosa. Yang kak situng derajat beri apa nyaman bitong sodako situng. Alangkah boleh. Beri ini. Alangkah boleh. Beri 4. Alangkah boleh. Labu Habib bareng. Beli singgok ke bandar Pak. Makan orang lambe montar ke masjid, orang lambe montar ke masjid, soko neka pakini jelene di. Ditintar ke masjid pakai tetangga setengah jam. Apa? Setiap
langkah kak dinto mak le olean. Mau numpak sepeda motor beb. Mau numpak sepeda motor setiap fadlullah wasi, keagungan Allah itu luas. Satu kali putaran maka mendapatkan 4. Montro oleh punya pemasok kasabo sih beda celotak ganyeng. Ngeng. Akhirnya masjid ala lober kaki gitu pak ning celotan tuh. Beli jengkok kering dinar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ketelok. Apa istimewa antar ke masjid? Patera muana pagi ning are kiamat. Sampean pagi bu ning are kiamat muana sampean glowing. Pada erma. Pada erma bu. Glow. Gusti jeung nabi si ada bu. Apa debuna? Basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi. Binurit tami yaumal qiyamah. Basyiril masyain, beri kabar gembira adakah orang yang selebur entar ke masjid. Bila entara fiddulami malam. Apa kabar gembirana? Binurit tami, kelaban cahaya setera yaumal qiyamah. Orang yang sekut entar ke masjid, terutama bejeng subuh bejeng maghrib ben isya kadinto muana epatera. Kakek ini ngene. Kok gigir kewinian. Kakek montro muana ratin arwah pasekut entar ka masjid. Ngiding. Reng bini montro ratin montro muana ni katera 2 jari. Tung entar ka masjid. 2 je pege wudu. Batal wudu, wudu boleh. Doa bek aing wudu ka dinto ngodiin kolek. Beni ebri keli. Ebri apa? Aro dempul. Oning masjid munjut meliut. Nggih, tembok nih kayaknya. Nah, ada dempulnya tipis ruah. Ya, banyak jereban nggak aro tembok ruah. Ara pada mua ngaro. Orang mon wudu kak dinto, mua kak dinto, epatera benderi pori-pori epa keluar cahaya. Mon orang dawa mul wudu, batal wudu. Wudu boleh, batal wudu boleh. Jadi reng bini montro ratin terak muana ngalak wudu ben sukut entar ke masjid. Ja glowing melolo. Laken kakek tadi pese. Tandi apa? Iya cereng-reng lake tak beres laken kakek tak beres. Laken kakek arapa mai kebele tak beres Habib terobini ratin keng tak beri mo. Man aroda bini nangak modelu fa alaihi bil modalu. Setro bini nangak model kotu beri modal. Cereng binin kakek meriaki paselin bi keli. Arwah kan alat bengkel ecet ruar pak dempul ruah. Coba pak glowing. Coba binin kakek mangken. Ratina nangkung. Ratina. Mae kebala nangkung Habib. Muana pote muana. Leera. Le jongo pak. Celeng leer pak. Beniku neka apa? Salah leer celeng. Sokona kir-kir. Muana. Leera sokona. Magel ongguan kir-kir sokon kakek. Kalaki setrika pak pas setrika sokon. Beling kok kering dina. Allahumma shalli Ahmad. Aneka pagi ning hari kiamat. Kak dinto aneka. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana kula sekut ada bukan tak apa-apa iulang boleh. Kula sekut beda orang katanya bib. Binin bib Habib ro kiai matin ratin dia mata ngak tang bini bertahambur ngabdrim bau nak kok kering ya tak ada remah pak cereng kiai neka ngeromat bini kan kiai dimma beda bu nyai coba arapa kunci kiai 2 tung beri modal. Gula bini gula montar ka penyamana ka dimmaro ka tuku-tukuro. Alat glowing Pak Juta.
Arwah glowing muabi colok meloro luang. Berapa juta? Mon kakek 40.000. Arwah sebutan aduh. Ya nggak majita Fir'aun kakek pote pocet ngarwah. Kiring 40.000 bi 4 juta. Jadi bini nih kiai ini kayak beri mo. Si kedua anak apa bini kiai matin datin tak palako. Tak pala. Di mana beda bu nyai neku anak akintung anak beda. Waduh bu nyai akintung anak. Akintung sekecil. Naping ekingi. Nyai nak kakak. Masuk kakak. Aglo. Keluar dari kamar ngandung boleh. Cereng dek lakon lagi ayo. Bah. Dek lakon ngaku le nih apa laku gula? Ceramah boleh apa ngebes bini ya ku bini lah. Bah, ku nak make dengar nih katang anak lema. Ya dek lakon boleh yuk. Masa apa engko anu angobian ning apa ning burung kok rokokan nyongko TV kan kiai nih kak. Ya nyai ru lagu gegur. Beli engko. Ada lakon nah bu nyai ini kasih kedua ada lakon bu nyai apa agigir agi nyongok ke dapur orang ngecen ikinyi apa ya giniin ikinyi di mana bu nyai anu ngolek bujo nyepi beda bi terasi roa acan beda takok bau mon kakek arah apa mak coba salala tak modalen lakona kakek jung saraan dari TKW saraan dari apa asa anak nangis eki mah kopi deh aduh coba jongok tangan kakek pada iya nanti kakek keluar dari muana kakek dari kasar roa beri mo makanya Allahumma shalli ala Muhammad ada yang dia pak ke glowing ini Allahumma shalli ala Muhammad kena ngekek jauh kok kan manis lu saya keempat Allahumma shalli ala Muhammad apa saya keempat sing kempak kak dinto istimewa antar ke masjid adalah innallaha tabashbasha ala gadimina fil masajid. Allah menyambut orang yang datang ke masjid sebagaimana sampian anyambut keluarga sampean si datang dari luar negeri. Datang dari haji kamar bersihin, kape bersihin. Sene kecuken Allah mun beda orang si entar ke masjid kak dinto Allah anyambut orang si entar ke masjid kak dinto. Alhamdulillah. Si terakhir si kelima. Apa istimewa antar ke masjid? Istimewa antar ke masjid adalah kufranud dunub esapora dosana kayaumin waladatku ummu seperti bayi yang baru lahir. Entar ke masjid tuh. Mangkana umat Muhammad jeria mon masuk neraka malaikat ngecit. Umat Muhammad masuk neraka. Apa? Syara dulu. Apa? Syara. Dia cek kuntar ke masjid esapora tuh sama tak bisa. Gini. Maka dari Kak Dinto di ngeki lemak Kak Dinto. Oning Nabi Sulaiman, Pak. Meniji Sulaiman ro bening. Nabi Sulaiman Kak Dinto pernah minta telok Pak ke Allah Pak. Pernah minta telok 2 ekabulaki setong tak ekabulaki. Nabi Sulaiman ini pernah ada bu. Sa'ala hukman yusadifu hukmahu. Minta ke Allah hukum apa seeda wagi sabeng Nabi Sulaiman bertepatan dengan hukum yang ditentukan oleh Allah. Jadi apa tentu si omongaki Nabi Sulaiman jadi hukum Allah. Ekabulaki bi Allah. Kedua, sa'ala mulkan la yambagi li ahadan min ba'di. Nabi Sulaiman minta kerajaan setak pantas ekan diin orang marena Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, Amerika, Saudi Arabia kebui kerajaan ngapa? Pakun tak pada karena Allah telah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman, yaitu apa? Tidak boleh ada yang memiliki kerajaan ngatang kerajaan tebuna Nabi Sulaiman, tebuna Allah ekabulaki.
Pak, dunyare pernah ikuasain 4 orang. Pernah ikuasain berapa orang? Berapa orang? 2 kafir, 2 Islam. Saya pernah nguasain. Si Islam, situng Nabi Sulaiman. Dunya kepini pernah ikuasain. Nabi Sulaiman ini mau nanu mau najel na numpak awan. Dek PPKM jarang dek ambon ning langir. Beli singgo, apa lajeng der PPKM kena. Ya tak apa-apa engkau bisa cok ngecok pengajian ngari. Membagi kiai tanda kelakuan tadi kelakuan. Masa engkau pas maju lah kesabut lah. Lah aku gengku tak apa wi kau. Ini ngaki apa gelera? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Sulaiman kadin to numpak awan keliling. Beda keben acaca Nabi Sulaiman paham. Si pertama Nabi Sulaiman, si kedua Dzulqarnain. Kebele Dzulqarnain yang punya 2 tanduk. Kebele 2 tanduk ni kada guna ulama hilaf. Beda si kebele macam ning cai kebele tanduk 2. Ngak tanduk ni gini ruak. Beda si ngabelanja Dzulqarnain ke 2 tanduk ni ka artinya nguasain timur ben nguasain bere. Ini kan Dzulqarnain. Si ketelok dari kafir Namrud. Apa? Namrud. Si ketelok Bukhtansor. Siapa? Bukhtansor. Ini keempat orang pernah nguasain. Nabi Sulaiman ini pernah nguasain. Nabi Sulaiman dari Sokina. Dari Sokina Nabi Sulaiman Pak. Ajin noro. Endi kiai sakte. Mak rame ruah. Yu, cek rame yu. Hei, kekek wi kemarin. Harus ini copok cek rame kada alako Habib. Terus akhirnya nih. Terus akhirnya. Nabi Sulaiman neka dari Sokina berderasa ingin bangga diri. Tegur bi Allah. Bayang aki Pak. Bilis lebet. Minta apa? Jin. Ifrit. Beda orang alim. Orang alim Kak Dinto yang memindahkan daripada kerajaan Ratu Bargis sebelum Nabi Sulaiman selesai pengajian. Ngajinya setengah jam, kita setengah jam udah depak. Beda sih nggak boleh. Sebelum Nabi Sulaiman aketip, muka aketip Pak, lebih indah. Kurang apa Pak Nabi Sulaiman Pak? Nabi Sulaiman pernah ngocak, ya Allah, ngerasa bangga. Mohon bahasa kasar, ngerasa sombong. Karena memiliki semuanya. Dunia Pak. Ikan di tibi. Apa? Kula tero ajamu makhluk kembian. Hambana ajunan ya Allah ning bume jamu abin kula. Saya siapkan makan. Kepi eki. 30 hari ya Allah. Tak kira kelar kakek Sulaiman. Seminggu pun ya Allah. Tak kelar. Sare ya Allah. Pagi siang malam kula si jamin. Tak kelar dia. Ya sekali ngakan. Iki. Setuju makhluk ya Allah. Tak kelar. Pele. Si benening tasik. Apa si benening bumi. Kisining tasik saus ya Allah. Ngipun. Akhirnya. Jin ifrit dalam sebulan. Ufrut. Kebi celok bi Nabi Sulaiman. Siapkan makanan yang paling banyak dalam waktu sebulan. Harus penuh di pinggir laut semuanya. Ifrit kebi menyiapkan makanan kebi. Untuk makan siang bersama Nabi Sulaiman. Tin bekton makan siang. Allah Pak. Allah ngirim cukup Pak Raja Pak. Ini lu juga. Allah ngirim cukup Raja. Cukup rajo dari tasik neka keluar kakanan se-Asia pagi ke BS sena tasik. Beni tasik ning Palestina melolo. Tasik makin ning pengkasan kebi unjung berangkat ke kasa kebi. Bodo cukup tasik rajo dotong kakan sekalian. Lup. Si dalam jatah sebulan elang dalam sekajap kakan bi cukup situng Kak Dinto. Ngecit Nabi Sulaiman. Aku mereka kan kepi mereka gitu. Apa dia bunda Nabi Sulaiman? Andrea cerik Sulaiman. Allah memberikan kepadaku makan siangku kayak gini 3 kali lipat di dalam laut.
Kakek gunsit tu ngucap aku. Akhirnya pas Nabi Sulaiman sujud minta maaf kepada Allah. Apa? Paparingna Allah wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Gak akan bisa ngitung. Kayak gitu engki. Allahumma rahmat. Apa permintaan ketelok Nabi Sulaiman? Permintaan ketelok Nabi Sulaiman adalah minta sapa orang seibadah kekenangan mun bahasa bang kempanga masjid Nabi Sulaiman tak keluar dari masjid kecuali tu sana rakyat Nabi Sulaiman sapora ben Allah tak kabulaki. Pasti benar Gusti Kanjeng Nabi, aku minta si ketelok permintaan Nabi Sulaiman muntang umat entar ke masjid sapora kula minta ke Allah ben kabulaki ben Allah. Jadi mun beda umat Gusti Kanjeng Nabi antar ke masjid apleman sapora tu sana ben Allah. Alhamdulillah. Engki malar muka barokah malar muka manfaat tinggi. Jadi jihad kak dinto beda telok. Si pertama jihad kelaban harta. Si kedua jihad kelaban badan. Si ketelok jihad angkui lisan. Tahun mangken nerangaki tentang jihad angkui harta. Si kedua tahun dateng mek bola yonceng boleh. Malar muka barokah, malar muka manfaat. Amin Allahumma. Ngiring sebelum etotop ebrikna telok pertanyaan si bisa jawab angka tanang etuding ebrikna hadiah si bisa jawab malar muka barokah malar muka manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pertanyaan pertama. Aci Roy siapa mana? Raji ini Ci. Raji ini mah. Di mana Raji? Haji Hudin. Di mana? Elang. Anu, kalaki rokok teloan. Kebe hadiah. Bede. Cuy. Kebe kok kemarin sih? Aji Dirman kalaki rokok teloan sih. Kebe hadiah. Dirman cocok oleh rokok. Cocok Pak. Oh, cocok oleh kaki jadi. Pertanyaan pertama. Saya bisa jawab angka tanang, saya itu ding ajawab, saya tak itu ding tak oleh ajawab. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah sebutkan bagaimana cara berjihad dengan harta. Sampai bisa? Angka tanang petinggi. Ada aja angka tanang. Coba bini si coklat. Ya. Beri mic. Tersalah. Bon bini tak oleh rokok aja, masa rokok bon bini. Di majian Dirman gitu. Mon tak ada lah laki beko saya kresek deh ya Ci. Serak semana? Sakinah. Benar. Enggak tak kenal kok nah. Apa jawab Nana? Jihad dengan harta ada 3. 1. Sedekah. 2. Zakat dan haji jika mampu. 3. Membantu dalam pembangunan tempat-tempat yang bermanfaat untuk sesama muslim. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah tiring bini si soleh ada cikan barokah. Umar barokah teka hajat dalam tentunya akhirat. Hadihin niyah. Wakul niyatin soleh. Jalibatan di kulit khairin. Ya panitia. Sehat walafiat. Ma'alutu walafiat. Al-Fatihah. Aing kalaki 2 boleh. Panitia ongke boleh panitia. Buka boleh. Tutup. Ini mana? Pertanyaan kedua. Sebutkan. Ya. Sebutkan. Allahumma shalli Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang pernah nguasain dunia Kak Dinto? Siapa yang bisa? Are. Aduh. Siapanya mana? Muhammad Abdul Holifi. Hah? Muhammad Abdul Holifi. Berapa ini? Apa jawaban Nabi? Saya pertama Kak Dito, saya penguasa dunia Nabi Sulaiman, Dzulkarnain, Namrud, Bukhtansor. Siapa? Bukhtansor. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terjadi orang yang soleh rezeki barokah, umur barokah teka ajat selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadirin yang kutun soleh wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Malar moga tada si bisa eman ke surban. Ya Fi. Pereng babeli. Siapa? Sakina? Pereng babeli. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Malar moga tada si bisa. Sebutkan. Pertanyaan pertama adalah beda dua pertanyaan. Boya surban ria. Oke, kewe kemarin ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah apa permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah? Arwah, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sing angkat tangan kada tak itu ting mah gelang angkat so kedua. Di merokok gila Ki anu gelinteng. Amba dua remberwa. Ulah tak Jakob dana wahdana. Ini ngaki. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Yang kedua, pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah arapa binine kiai mak tinratin. Sampai bisa? Tak tengah le dimma. Tak tengah le disa. Aduh. Masih ngecitin. Dengaki. Pelea orang empak maju home pimpa saya menang ajawab. Angkat tanang patengki. Coba ada. Maju. Tung. 2 telok Budi 4 diadek potere 5 maju. Tuli. Bitong telok tak maju dina gagal. 1 2 2,5 bobo lawan berak. Ngaki. Hum pimpa alaihum gambreng. Ngaki. Saya tak akuli ngaki kada apa sina. Saya tak akuli gagal. Mon nengeneng gagal kau tu akuli. Mon kok ngocak gambreng ocol, min kita ngocak gambreng cek ocol kada. Ya. Ayo. Hum pimpa alaihum pimpa hum pimpa. Ayo hum pimpa alaihum pimpa. Hum pimpa alaihum pimpa. Hum pimpa alaihum gambreng. 2 lain antri kada. Sud sabak Budi metem saya melak gagal saya nentu aki menang saya ngabas reng-oreng sud cik dah mon kok ngocak jreng ocol sud saya melak gagal sud ayo mulai kepiuk bo saya melak gagal lah ayo sud jeng lah mereka Siras mana? Ain Allah. Jeruk siapa ben? Ain apa Allah ben dia? Ainol. Hah? Ainol. Oh Ainullah ben lah.
Rokok. Oh bagus. Siapa sih menang gelek laki? Anu, endi laki benar sagina. Bu mak rokok santa benar. Endi bapak. Oh mati nampak ben mak meri rokok. Tak oleh rokok pak. Beri apa? Seneng rokok. Apaan? Hah? Jual lah iyalah. Ya ada bagi tang supir ya, jatan supir. Cereng minta telok beri siapa beri supir beri tang supir. Neng bengko minyak tokang. Kau tu beri segeleng serwa, bekor uji segeleng saya. Terus lagi nih, Won si terakhir. Ya. Siapa nyaman? Allah. Benar. Apa jawabnya lah? Saya pertama Polana Ibn Dein. Arapa? Emodalen. Binin siapa? Rajina Kiai dan Pakun Retin. Beri apa? Pertama Polan Emodalen. Saya nomor 2 Pacet Ta'alako. Oh Ta'alako. Terus. Allah. Ada minta keplak tukang salon di morengnya. Saya beri rokok. Beri Ci Dirman beri rokok tukang anu salon. Tung. Ya, saya nyapinya tung, lainnya bagi tang supir. Bon mau ki cenderan boleh santap bi aing gitu doh. Oh! Lah beli rokok tung bi. Ayo, apa? Si kedua. Polan Ta'alako. Iya terus jawab nah. Doa Nabi Sulaiman. Beres kak. Doa Nabi Sulaiman. Apa? Saya tak kabulaki. Saya kabulaki ada. Saya kabulaki. Saya pertama nyon. Lah. Kerajaan. Saya tak mungkin dimiliki oleh orang setelahnya. Terus? Saya nomor kabulaki. Kabulaki. Mak tahu mian. Cari tanah Habib. Gitu. Oh iya. Kecak gitu bener. Si kedua. Lah. Nengeneng. Keke. 1. Nengeneng. Saya kedua minta nangkung rasik kena makhluk. Cuko, aroba cuko. Salah. Salah. Toju. Sampai bisa. Hapin TV abang ngecem. Sabar, abis dah. Sabar, tung. Ayo. Benda remelah masalah kakek lah. Siapa nyaman nah? Muhammad Fahruddin. Beduk. Apa jam nah? Ada apa binin kiai mak tindatin? Karena emodale. Saya nomor 2 karena tak pelako. Terus apa doa Nabi Sulaiman? Lah, malah lupa. Lah. Satu aja saya ucapkan Nabi Sulaiman, kabulaki serang Allah. Apa? Satu aja saya ucapkan Nabi Sulaiman, langsung kabulaki serang Allah. Salah. Kentek. Aneh. Nah, bini andi mama tak ada yang kak tanang. Serenya mana? Kaki boleh. Apa jawabnya? Rajin aja Fakun Latin. Apa? Polan saya balako. Polan model. Mak tahu kan. Terus apa permintaan Nabi Sulaiman? Senomor sitong debunah Nabi Sulaiman bisa tertiho koma Allah. Senomor 2 sopaja. Nah, kerta mana salah? Saya tak pernah dimiliki orang lain setelahnya. Minta apa? Istana. Istri. Istana. Istana. Oh iya. Saya ketelok. Lah. Makan makhluk pun Allah. Salah. Won, gente. Bini beda. Mah.
Si. Aro coklat roh. Yo roh. Ada. Maju. Tuli. Seporan gertak beni apa? Pacet makle lopa. Boh, jadi masih maju. Angkat tanang dia. Roa. Mbak tak angkat tanang dia. Oh iya kemarin lah. Mun salah nih kampian. Tahu juga deh. Seras mana? Deki Rohim. Hah? Deki Rohim. Oh, dia. Buku Andin TV apa ngencem? Andin TV apa ngencem? Andin kaca. Kete, tahu leh. Di mapa gelak loh. Tahu leh. Nyaman ngecem din kan tak lakok. Ujung. Seras mana Pak? Hah? Junaidi. Banjun. Cek gua tekuk baba apa gua tekuk baba? Tanang kalau tekuk apa baba? Lah iya. Siapa mana? Junaidi. Banjun. Apa jawabnya si pertama Arab apa binin kiai mati Latin? Karena modalen kadito. Siapa sih modalnya? Kiai. Si kedua. Tay palako. Nah, terus apa doa Nabi Sulaiman? Dengar sini. Lah. Nyoon kerajaan yang. Nyoon? Kerajaan. Nyoon kerajaan de remah. Pak kena ban mentana. Jadi raja. Nyoon jadi raja. Salah. Coba sini masjid wah, sini masjid Budi ya. Ki gondrong. Ki. Tenang. Ayo. Bola cak rebek tuli. Bini amat ada sangka tanang. Ayo. Area surban mana ke sapa orang bini kondi laki 2 bulan ngandung yuk. Seras mana? Abdul Aziz. Apa jawabnya? Pertama. Arab pebinin kiai matin retin. Rajina kiai setinatin situng karena teh palako ban modale. Tuh. Dabuna. Cuk pengetek kan, area ngetek maki gondrong karena menunggu mic. Dabuna. Nabi Sulaiman minta apa ke pangeran? Dabuna Nabi Sulaiman. Jadi hukum Allah. Apa? Dabuna Nabi Sulaiman jadi hukum Allah. Si kedua. Dah. Permintaan kerajaan selaskan Nabi Sulaiman tadi tak pada sarang Nabi Sulaiman. Maksudnya? Untuk kerajaan tadi lebih agung. Derem. Kerajaan sepuntut sarang Nabi Sulaiman kadito tak pada sarang salastarina Nabi Sulaiman. Beberapa bahasan deh. Kerajaan sepuntut sarang Nabi Sulaiman. Sepuntut. Iki kadito tak pada sarang salastarina Nabi Sulaiman. Area maksudnya tepak yang bahasan kurang tepak. Derem. Derma. Iki kerajaan salastarena Nabi Sulaiman ya. Sepuntut kadito tak pada sarang salastarena Nabi Sulaiman. Artinya pun lebih agung Nabi Sulaiman kadito. Tidak oleh ada sing ngandiin ngak Nabi ini semua. Ada iya lah. Terus kita lo permintaan Nabi Sulaiman kadito merupakan terus aparena reseke salah. Leras Habib. Bawa leras dia masalah. Ada Pak deh sih, tenang. Korang sekuni. Engkok ki pindah, ada anak mata kelopal. Ayo, seras mana? Ada yang mau salah kemarin bagi ke takmir, di mana takmir sih di mana? Nyonya etika itu. Mau bagi seras mana? Muhammad Yuti. Apa doa Nabi Sulaiman? Doa Nabi Sulaiman kadito telok. Si pertama kadito lah supaya
kerajaan Kak Dinto saya terlibat besar sehingga masyarakat atau dapat makhluk saya lestariin Kak Dinto sobung saya bisa nandingin. Oh iyalah. Pertama, iya. saya nomor 2 Kak Dinto. Lah. Nabi Sulaiman. Apa? Tuhan Nabi Sulaiman Kak Dinto. Teti ketentuan dari hukum Allah. Ketentuan hukum Allah. Kalau Tuhan Nabi Sulaiman asalnya kalau ketentuan dari Allah. Saya nomor 3 Kak Dinto. Saya 2 ada rumah saya 2. Saya nomor 2 Kak Dito. Ketentuan saya dari Ketentuan dah remah. Ketentuan dari Nabi Sulaiman. Iya. Kak Dito. Mustajab sareng Allah teti ketentuan dalam syariat Kak Dito. Oh iya. Terus kita lo. Si terakhir Kak Dito nyuon dekan Allah orang sentar dari ke masjid supaya sepora tulusana. Terima. Kak Dito tak terima. Bisa Pak? Sareng Allah. Oh, Kun apa? saya terima Kak Dito kun Nabi masyarakat termasuk umat Nabi Muhammad. Kak Dito. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezekian barokah umur barokah kaca selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadi ini kudun soleh jali balik kulli khair. Dafi ali kulli syar kamalan sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kak Dinto sebisa abdina atau lagi pangapura lagi abdina beda miskomunikasi sareng acara si kedua estona Kak Dinto malam makan situng. Hingga saja maksana jadi abdina malar moga bisa tebangki boleh lain bekto dalam keadaan sehat walafiat amin Allahumma. Ada lagi? Tanda. Tung, 2, ada lagi? Apa ini boleh? Terbarokah termanfaat iki, malar muka barokah, malar muka manfaat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Aing mari aing, mari aing. Oleh. Bukul tak butan tak oleh. Tambahin bulan salah. Ya. Orang gitu. Entah apa boleh. Kak Dinto ngapora ceramah terlalu panjang kayak malar mau ke bisa pagi pole masjid Kak Dinto titi masjid barokah laki bini bisa barokah insyaallah amin Allahumma amin. Ngiring terus aki acara namun ki beda acara Kak Dinto abdina pangapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.